हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मिस्ट्री माइंडसेट आमे आज भिडियो रे 100 उपरे डेली यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंस रो प्रैक्टिस करिबा जहाँ आमे प्रतिदिन व्यवहार करती। सो आपण भिडियोटी देखिबा समय रे मध्य सेही सेंटेंस गुडा को प्रैक्टिस करंतु और निश्चित भाव में लास्ट पर्यंत भिडियोटी को देखंतु। प्रथमे चलंतु स्टार्ट करिबा। से भल नाहांती, ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट वेल। तुमे बाहर को जाओ नाही, यू डोंट गो आउट, यू डोंट गो आउट। मु किछि चाहे नाही, आई डोंट वांट एनीथिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। मु तुम पाई कौन करि परिबी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। आपण किपरि प्रवेश कले, हाउ डिड यू गेट इन, हाउ डिड यू गेट इन। एहाकू तलकू नियो नाही, डोंट गेट इट डाउन, डोंट गेट इट डाउन। मु जिबाकू जाउथिली, आई वाज अबाउट टू लीव, आई वाज अबाउट टू लीव। एहा तांकर भूल, इट इज हिज मिस्टेक, इट इज हिज मिस्टेक। तुमे काहेकि दुखित अछ, व्हाई आर यू सैड, व्हाई आर यू सैड। मोर चाकरी दरकार, आई नीड ए जॉब, आई नीड ए जॉब। तुमर कौन दरकार, व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड। तांकर उद्देश्य कौन, व्हाट इज हिज इंटेंशन, व्हाट इज हिज इंटेंशन। से घरे नहांती, ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट होम। सेठरे किए अछंती, हु इज देयर, हु इज देयर। आमे बहुत कथबार्ता करूँ, वी टॉक ए लॉट, वी टॉक ए लॉट। मु तुम सहित कथा हेबाकू चाहे, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू टॉक टू यू। मु निश्चित भावे आसीबी, आई विल कम फॉर श्योर, आई विल कम फॉर श्योर। मु आदौ जाने नाही, आई डोंट नो एट ऑल, आई डोंट नो एट ऑल। एहा कहिबा सहज अटे, इट इज इजी टू से, इट इज इजी टू से। से घरे रहिबा उचित, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम। से क्रोधित हेबे, ही वुड बी एंग्री, ही वुड बी एंग्री। बहाना बनाओ नाही, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मु तुम पाई किए, हु एम आई टू यू, हु एम आई टू यू। आपणकर किछि अछि कि, डू यू हैव समथिंग, डू यू हैव समथिंग। आपण केबे जिबे, व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो। तुमर काम संपूर्ण कर, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क। तुमर काम संपूर्ण कर, कंप्लीट योर वर्क। तुमे पास करिल कि, डिड यू पास, डिड यू पास। ना मु विफल हेली, नो आई एम फेल्ड, नो आई एम फेल्ड। मु जाने नाही, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आदौ नुहे, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मोर कौनसी धारणा नाही, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया। एहा तुमर काम, दिस इज योर जॉब, दिस इज योर जॉब। मु सेपरी भाबु नाही, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ना माने ना, नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। चुप रुह, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। प्रस्तुत रुह, बी रेडी, बी रेडी। बाहरे अपेक्षा कर, वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड। विश्वास कर, हैव फेथ, हैव फेथ। सावधान रुह, बी केयरफुल, बी केयरफुल। तुमे निश्चय थट्टा करुछ, यू मस्ट बी जोकिंग, यू मस्ट बी जोकिंग। एठारे अछि, हियर इट इज, हियर इट इज। विशेष किछि नुहे, नथिंग स्पेशल,
nothing special. ସମୟ କ'ଣ? What is the time? What is the time? ଚାରିପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି. No one is around. No one is around. ମୁଁ ସବୁକିଛି ବୁଝିଲି. I understood everything. I understood everything. ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ. There is no need to go. There is no need to go. ଆପଣ କ'ଣ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? What do you like? What do you like? ତୁମେ କାହିଁକି ବିରକ୍ତ ଅଛ? Why are you upset? Why are you upset? ମୋତେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ. Nobody can stop me. Nobody can stop me. ତୁମେ ମୋତେ ଜାଣିଛ କି? Do you know me? Do you know me? ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ କି? Did you try? Did you try? ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି. I am in trouble. I am in trouble. ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର. Believe in yourself. Believe in yourself. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଦେଖିଲି. I saw him yesterday. I saw him yesterday. ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ. This is for you. This is for you. ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? What do you think? What do you think? ତୁମର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ. Don't waste your time. Don't waste your time. ମୋ ସହିତ ଆସ. Come with me. Come with me. ଶାନ୍ତ ହୁଅ. Calm down. ଶାନ୍ତ ହୁଅ. Calm down. ମୋତେ ଅଧିକ କୁହ. Tell me more. Tell me more. ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? Anything else? Anything else? ମୋତେ ଦିଅ. Give me. ମୋତେ ଦିଅ. Give me. ଏହାକୁ ନିଅ. Take it. ଏହାକୁ ନିଅ. Take it. ମୁଁ ଭଲ ଅଛି. I am fine. I am fine. ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି କି? Is everything fine? Is everything fine? ଆପଣ କେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆସିବେ? When will you come online? When will you come online? ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି. I will wait for you. I will wait for you. ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? What are you doing? What are you doing? ଆଜି କେଉଁ ଦିନ ଅଟେ? What is the day today? What is the day today? ମୋ କଥା ଶୁଣ. Listen to me. Listen to me. ଠିକ୍ ଅଛି. All right. ଠିକ୍ ଅଛି. All right. ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି କି? May I help you? May I help you? ସେ କିଏ? Who is he? Who is he? ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ. See you later. See you later. ପରେ ଦେଖା ହେବ. See you again. See you again. ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି. You are making mistake. You are making mistake. ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? Are you ready? Are you ready? ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ. Don't get angry. Don't get angry. ନା ମୁଁ ନୁହେଁ. No, I am not. No, I am not. ତୁମେ ଏହା କହିବାକୁ କିପରି ସାହସ କରୁଛ? How dare you to say that? How dare you to say that? ମୁଁ ସେପରି ଭାବୁ ନାହିଁ. I don't think so. I don't think so. ମୋତେ କୁହ. Tell me. ମୋତେ କୁହ. Tell me. ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ. Thanks again. Thanks again. ତାଙ୍କୁ ପଚାର. Ask him. Ask him. 1 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର. Wait a minute. Wait a minute. ଜଳଖିଆ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇଛି? What is for breakfast? What is for breakfast? ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ. I have to think. I have to think. ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? What can I do?
What can I do? ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। You can go. You can go. କେତେ ଘୃଣ୍ୟ। How disgusting. How disgusting. କିଏ ଜାଣେ? Who knows? କିଏ ଜାଣେ? Who knows? ଆପଣ ଯେପରି ଚାହାନ୍ତି। As your wish. As your wish. ସେ ଲମ୍ବା ଅଟନ୍ତି। He is tall. He is tall. ସେ ମୋଟା ଅଟନ୍ତି। He is fat. He is fat. ଗୀତା ପତଳା ଅଟେ। ଗୀତା is slim. ଗୀତା is slim. ଏହା ସେପରି ନୁହେଁ। It is not like that. It is not like that. ହାତ ଧୋଇଦିଅ। Wash your hand. Wash your hand. ଶୀଘ୍ର ଆସ। Come soon. Come soon. କାରକୁ ବନ୍ଦ କର। Stop the car. Stop the car. ଫେରିଯାଅ। Go back. ଫେରିଯାଅ। Go back. So friends ଆଜି ଥିଲା daily use short sentence. more than 100 ଥିଲା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ୍ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଆଉ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।